अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां आज मुर्शिदाबाद के कंडी शहर में ईडी के अधिकारी कोलकाता के कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व आईसी और डीसी शांतनु सिन्हा विश्वास जमीन और फाइनेंशियल केस में ईडी की कस्टडी में है। शांतनु सिन्हा विश्वास का कंडी में महल जैसा घर है। उनका पुश्तैनी घर कंडी म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 8 में है, लेकिन यह घर पिछले 7 दिनों से बंद है। शांतनु सिन्हा विश्वास की बहन गौरी सिन्हा विश्वास कंडी म्युनिसिपैलिटी की वाइस चेयरमैन है, वह भी अभी इस घर में नहीं है। हालांकि लॉकडाउन के कारण ईडी के अधिकारी घर के बाहर से ही जांच कर रहे हैं। उन्होंने आसपास के लोगों से बात की। संवाददाता मिलन सरकार की रिपोर्ट। शांतनु सिंह विश्वास আমরা ইডির তরফ থেকে যা শুনছি বা যা দেখলাম, উনি নাকি প্রচুর কয়লা কেলেঙ্কারি, বালি কেলেঙ্কারি এবং জমি মাফিয়ার সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছে। আর আমরা কয়েক বছর থেকে দেখছি এদের যে পুরনো বাড়িটা ছিল একবারে ভগ্ন অবস্থায় ছিল। আমরা 2-3 বছর থেকে দেখছি বাড়িতে রীতিমতো কাজ চলছে, মার্বেল টাইলস প্রচুর, মানে সেই রাজপ্রাসাদ তৈরি হচ্ছে আর কি। আজ 3 বছর থেকে কন্টিনিউ কাজ চলছে এবং টোটালি ওটা বাড়িতে সিসি ক্যামেরাতে ঘেরা ছিল এবং বাড়িতে সিকিউরিটিও বসিয়ে দিয়েছিল। ওর বাড়ির ভিতরে একটা পুকুর আছে, সেই পুকুরের পাশেও চারিদিকে ক্যামেরা লেগে আছে। এগুলো তো মানে মাফিয়ার পয়সা ছাড়া তো সম্ভব নয়। আপনাদের বাড়ির সামনে এরকম ইডি দেখছেন, তো কি বললেন বিষয়টা নিয়ে? আমরা তো হঠাৎ মানে আমাদের এই তো লাগছে যে এত ইডি মানে আসার কারণটা তো মানে এখন বুঝতে পারছি যে এটা পুরোটাই মানে চুরি হয়েছে বা মাফিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই সমস্ত কার্যকলাপ শান্তনু সিংহ বিশ্বাস করেছে। কি নাম? আমার নাম সাধন শর্মা।